ମୁଁ ଗୁଡୁ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷେତ୍ର କଥା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା କି ଧାନ ଚାଷରେ କେତେ ପ୍ରକାର ଲୋକ କେତେ ପ୍ରକାର ଧାନ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେତେ ଲୋକ ମଣ୍ଡି ପାଇଁ ବି କରନ୍ତି, କେତେ ଲୋକ ଖାଇବା ପାଇଁ ବି କରନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ଟପ୍ 5 ମଣ୍ଡି ଧାନ ବିଷୟରେ, ଯେଉଁଟାକି ଓଜନିଆ ଆଉ ମୋଟା ବହୁ ଅମଳକ୍ଷମ। ପ୍ରଥମ ଧାନ କିସମ ପ୍ୟାନ୍ କମ୍ପାନୀର 804 ବା ଯମୁନା ଧାନ ବିଷୟରେ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା, ଯେଉଁଟାକି 140ରୁ 145 ଦିନ ଅବଧି ନେଇଥାଏ। ଯେଉଁ ପାଚିକି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ, ମାନେ ଅମଳ ପାଇଁ ହେବା ପାଇଁ 140ରୁ 145 ଦିନ ଲାଗିଥାଏ। ଏଇଟା ହେଲା ଏଇ ଯେଉଁ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ପେଡ଼ି ବା ଯେଉଁଟାକି କୁହାଯାଏ ଆମର କି ଯେଉଁଟାକୁ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଧାନ ବି କୁହାଯାଏ। ଏଇଟା ମାନେ ଧାନଟା ମୋଟା ଓଜନିଆ ବହୁତ ହୋଇଥାଏ, ଅମଳ ବି ବେଶୀ ୟାର ହୋଇଥାଏ। ଏଇ ଧାନରେ ଯମୁନା ଧାନରେ ପ୍ରାୟ 20ରୁ 25ଟି ପିଲ ଆସିଥାଏ। ଆଉ ଯଦି ଏହାକୁ ଆମେ ତଳି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ରୋଇବା, ତେବେ 12ରୁ 15 କେଜି ଏକର ପିଛା ଲାଗିଥାଏ। ଆଉ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ପେଡ଼ି ମାନେ ତ ରୋଗ ପ୍ରତି ସହନଶୀଳତା। ଆଉ ଏଥିରେ ପ୍ରାୟ ରେକର୍ଡ଼ ଯେ 36 କୁଇଣ୍ଟାଲରୁ 40, ବହୁତ ଜବରଦସ୍ତ ରେକର୍ଡ଼। ଚାଷୀକି ଧନୀ କରିଦେଲା ଭଳିଆ ଧାନ ଏଇଟା, ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ କରିପାରିବେ। ଏହାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା ନୁଜିଭିଡ଼ି ସିଡ୍ସର NP 7075 ବିଷୟରେ। NP 7075ରେ ପାଚିକି ଅମଳ ହେବା ପାଇଁ 140ରୁ 145 ଦିନ ଲାଗିଥାଏ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଖାଲୁଆ ମଧ୍ୟମ କିସମର ଧାନ ବି ବୋଲି କହିପାରିବା, ଯେଉଁଟାକି ବେଶୀ ଦିନ ଲାଗିନଥାଏ। 140ରୁ 45 ଦିନ ସେଇ ଜାଗାରେ କରିପାରିବା। ଆଉ ଏଇଟା ଧାନଟା ମୋଟା ଓଜନିଆ ଭାରି ବହୁତ ଅମଳ ବି ଦେଇଥାଏ। ଆଉ ପିଲ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରାୟ 20ରୁ 25ଟା ପିଲ ଦେଇଥାଏ। ଗୋଟିଏ ଗଛ ମୂଳରୁ 20-25ଟା ପିଲ ଦେଇଥାଏ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଧାନ କିସମ ଏଇଟା ବି। ବିହନ ଏଇ 7075ରେ ବି ସେଇ 12 କେଜିରୁ 15 କେଜି ଲାଗିଥାଏ। କାହିଁକି ନା ଇଏ ସବୁ ତ ସେଇ ରିସର୍ଚ୍ଚ ପେଡ଼ି ନା, ରିସର୍ଚ୍ଚ ଧାନ, ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ଧାନ ଏକା ଲାଗିଥାଏ ସେଇ 12ରୁ 15 କେଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏଥିରେ ଆୟ ବି ପ୍ରାୟ 38ରୁ 40 କୁଇଣ୍ଟାଲ ପାଖାପାଖି ହୋଇଥାଏ। ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ବି କରିପାରିବେ, ଏହା ବି ବହୁତ ଭଲ ଧାନ। ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା ତୃତୀୟ ଧାନ କିସମ ମହିମା ଧାନ ବିଷୟରେ। ମହିମା ଧାନ ବି ବହୁତ ଭଲ ଧାନ, ଏହା ବି ବହୁତ ଭଲ ଧାନ, ରିସର୍ଚ୍ଚ ଧାନ। ଏହା ଅଗ୍ରଜା ସିଡ୍ସର, ତାପରେ ଅଗ୍ରଜା ସିଡ୍ସ କମ୍ପାନୀର ମହିମା ଧାନ ଏଇଟା ବି। ଆଉ ଏଇ ମହିମା ଧାନର ଅବଧି ହେଲା 140ରୁ 150 ଦିନ। ଏଇଟା ଟିକେ ବଡ଼ ଧାନ। ଆଉ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏହାକୁ କରିପାରିବେ। ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ପାଣି ରହିଯାଉଛି, ପାଣି ବେଶୀ ରହୁଛି, ମାନେ ପାଣି ବେଶୀ ଦିନ ଯାଏ ଯାଉନି, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ନଦୀ ବଢ଼ି ହେରିକା ହେଉଛି, ସେଇ ପାଖାପାଖି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏଇ ଧାନକୁ କରିପାରିଲେ ଆମର ଭଲ ଲାଭ ହେବ। ଏହା ମାନେ ଜଲ୍ଦି ପଡ଼ିନଥାଏ, ବହୁତ ଭଲ ଧାନ, ମୋଟା ଦେଖିବାକୁ, ଅମଳ ବେଶୀ ଦେଇଥାଏ। ଆଉ ଆକୁ କଲେ ନଦୀ ପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ପାଣି ରହିଯାଉଛି ସେଇ ଜାଗାରେ ଭଲ। ଆଉ ଏଇ ଗଛର ଉଚ୍ଚତା 3 ଫୁଟ ପାଖାପାଖି ହୋଇଥାଏ, ବେଶୀ ବଡ଼ ହୋଇନଥାଏ, ଯେଉଁଟାକି ପବନ ହେଲେ ଚଳିବ। ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା ଗୋଟେ ସ୍ପେଶିଆଲ ଜିନିଷ ଯେ, ମାନେ ଏଇ ଗଛର ମୂଳରେ 30ରୁ 35ଟା ପାଖାପାଖି ପିଲ ଆସିଥାଏ। ଆଉ 30ରୁ 35 ହେଲା ବେଳକୁ ସେଇ ଅନୁସାରେ କେଣ୍ଡା ବି ହେବ। ଆଉ ଯେତେ କେଣ୍ଡା ହେଲା ସେତେ ଅମଳ ବି ସେଇ ଅନୁସାରେ ବେଶୀ ବଢ଼ିଯିବ। ଆଉ ଏଇଟା ବି ଯେହେତୁ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଧାନ, ସେଇ 12ରୁ 15 କେଜି ହେଲେ ବିହନ 1 କେଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଳେଇବ ଧାନ ଯେଉଁ ରୋଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଧାନ ଯେହେତୁ କାଣ୍ଡବିନ୍ଧା ପୋକ, ପତ୍ରପୋଡ଼ା ପ୍ରତି ତ ସହନଶୀଳତା ନିଶ୍ଚୟ ଥିବ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ରିସର୍ଚ୍ଚ ଧାନ ମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ରୋଗ ପ୍ରତି ସହନଶୀଳତା କରି ରିସର୍ଚ୍ଚ ଧାନ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ଗବେଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ତାପରେ ପାଣି ପ୍ରତି ଏଇ ଧାନଟା ବେଶୀ ଭଲ। ପାଣି ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ମାଡ଼ିକି ରହିଯାଉଛି ସେଇ ଜାଗା ଗୁଡ଼ାକରେ ଏଇ ଧାନ କଲେ ଆପଣ ଲାଭବାନ ହେଇପାରିବେ। ଆଉ ଚାଷୀକି ଲାଭ, ଯେଉଁମାନେ ମଣ୍ଡି ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଭଲ ଲାଭ ପାଇପାରିବେ। ତାପରେ ଆଉ ଏଥିରେ ଆୟ ପ୍ରାୟ 35ରୁ 40 କୁଇଣ୍ଟାଲ ଦେଇଥାଏ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏହାକୁ କରିପାରିବେ, ଏ ବି ବହୁତ ଭଲ ଧାନ। ଏହାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା ପାୟୋନିୟର କମ୍ପାନୀର 28P67 ବିଷୟରେ।
यह भी एक हाइब्रिड धान, रिसर्च धान नुह, यह है हाइब्रिड धान। यह भी बहुत भल धान। यह प्राय अमल प्रस्तुत होगापी 135 ରୁ 140 दिन लगी थाए। आईटा हाइब्रिड धान मान तो रोग प्रति सहनशीलता, किंतु यह जत्न ने पड़ो जिते जहाँ रोग आसूँ जल्दी निराकरण करने को पड़ो। यह 15 सेंटीमीटर लंब जो ओसार आउ लंबर 20 सेंटीमीटर छाड़ी रोइले भल अमल हुए, कहीं पिला संख्या भी बहुत होता है। से दूर दूर टिके रहा भल भल कि आपण इच्छा आपण चाहिए जमी रोइले भी हाइब्रिड धान मान निश्चय आपन को अमल देवे भल। यार तली प्रस्तुत करने प्राय आमको 5 ରୁ 6 केजी बिहन आवश्यक पड़ता है एकर प्रति। निश्चय आपण मैंने गोटे कथा शुणी रखु जे सबु धान को आम तली प्रस्तुत करने पूर्व यहाँ विशोधन करने निहाती आवश्यक। आपण निश्चय विशोधन करूँ, कहीं विशोधन कलापर आमर किसी संक्रमण दायरू रक्षा दे पारे। आपण निश्चय विशोधन करूँ जमीक बाभिस्टिन आ संजीवनी बहुत प्रकार एमती आसूची विशोधन करने। आप निश्चय विशोधन करूँ, कहीं विशोधन कले आम हित। आपण भूलु ना विशोधन करने को भूलु ना। 120 ରୁ 130 सेमी पर्यंत उच्चता रही है। केंडार प्राय 300 गोटे धान रही है। धानर उच्चता 120 ରୁ 130 मीटर होती मध्यम उच्चता होता है। से पवन दायरू रक्षा कर साहाय्य करता है। प्राय 20 ରୁ 25 लेखाएं पिला आसी थाए। किंतु यही धानर गोटे ये माने पानी जो जगह सफिशिएंट रोचे से जगह आप धान लगाइले बहुत भल हम, कहीं पानी बिना बहुत माने धान बहुत नष्ट हो जाए। निश्चय आपन जो जगह पानी रोचे से जगह धान पानी माने पानी सेचन सुविधा रोचे से जगह धान कले आप बहुत लाभवान हो पारे। जदि पानी आप भल कर जदि आपण माने जत्न नहीं कि भल चाष कर आपणकर निश्चय 36 ରୁ 40 क्विंटाल पर्यंत अमल दे पारे। ये धान चाषी की धनी करदेव भाया धान माने बहुत अमल दे पारुथिबा भाया धान। यापर आम जाना 5 नंबर धान जोटा कि हाइब्रिड धान। बायर कंपनी RI 6444 गोल्ड विषय यह भी बहुत धान जोटा कि आम भारत में ओडिशा रे नुह केवल भारत में बहुत लोकप्रिय धान। एटा भी बहुत भल धान किसम जोटा कि 135 ରୁ 140 दिन भितर अमल हो पारुछि। धान गछ मजबूत होता शीघ्र पड़ न था। एकर रोइबाई आपन को प्राय 5 ରୁ 6 केजी बिहन आवश्यक पड़ था। यह प्राय 125 ରୁ 130 भितर उच्चता रही है। यह भी बहुत रोग प्रति सहनशीलता होता है। यह को लगेवाई धाड़ी की धाड़ी 20 सेंटीमीटर आ गछ को गछ 15 सेंटीमीटर रखा आवश्यक पड़ता है। जदि आम पानीपाग जल्दी माने बेसी वर्षा होला कि जदि नहीं बहुत ताप बढ़ीगला बेसी खरा है ताले धान सहजरे सही पारि थाए। से ये बहुत सहनशीलता थाए। RI 6444 गोल्ड ये मोटा बेसी लंबा नुहे, छोट छोट धान किंतु अमल छोट नुहे, अमल बहुत भल अमल दे थाए। जे भल अमल दे पारि थाए। जदि आम यहाँ माने जदि 90 की जदि चाउल गले ताले 70% परिका आम चाउल पाई परिया। ये बहुत भल धान। आपन जदि यहाँ भल चाष कर प्राय 30 ରୁ 35 क्विंटाल पर्यंत अमल दे थाए। मु पुणी थरे कहवाक चाहूँगी केवल जे बिहन को बाछि देले जे धान होइजियो सेटा संपूर्ण मिछा कथा। आपण किपरि धानर जत्न नेउछंती, को समय को सार पकाउछंती, किपरि जत्न नेउछंती, केमिति जैविक सार रासायनिक सार बा अनुसार केते परिमाण देउछंती, एटा मुख्य जलसेचन आपण केमिति करछंती, सब जिंसर जदि दायित्व नेबे ताहले आमे भलो अमल पाई परिबा। आ एमिति नय खाली आमे जदि बिहन बाछि देले नै आमे 30 ରୁ 35 क्विंटाल कि 40 क्विंटाल अमल नै जीवो, एटा मिछा कथा। आपण भ्रांत धारणा रे पड़ंतु नहीं। आमे जेते चेष्टा कले भी सेमिति करि परिबा नहीं। आपण जदि सेमिति माने दायित्व नै कि करि परिबे ताहले निश्चय हमको भलो अमल मिलियो। केवल जे नहीं आमे धान बिहन बाछि देले हमको एते अमल मिल जे सेटा मिछा कथा।
ଆଉ ଏହା ପରେ ଆମେ ଜାଣିବା କେମିତି କେଉଁ ସାର ପଡ଼ିବ ଆଉ କେତେବେଳେ କେଉଁ ସାର ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ଟପ୍ 10 ଧାନ ବିଷୟରେ, କାହିଁକି ନା ଟପ୍ 5 ବିଷୟରେ ଧାନ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲା ବେଳକୁ ବହୁତ ଧାନ ରହିଯାଉଛି। ଆଉ ଏହା ପରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଟପ୍ 10 ଧାନ କିସମ ଯେଉଁଟାକି ବେଶୀ ଅମଳ ଦେଇପାରୁଛି ତା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର। ଆପଣଙ୍କ ଦିନ ଶୁଭକାମନା ହେଉ। ନମସ୍କାର।